आज्ञा नमस्कार मु प्रदीप मोर गुरु गुरुजन मान नमस्कार छोट छोट भाई भौणी मान भल पाइबा आसतु देखा आज आम ड्रामार आखेड़ा के भाई चली सब ड्रामार आखेड़ा देख सारापर सब कलाकार वक्तव्य नवा कौ मैंने कौ रोल अच्छा धवलेश्वर अनुष्ठान केते वर्ष पुराणा आप आशीर्वाद करूँ बही प्ले है आपण आसवा निश्चय अनुरोध रहा रही आसन देखा तू भल भाव जानिछु मु गोटे ब्लड प्रेशर रोगी तू भल भाव जानिछु मु गोटे ब्लड प्रेशर रोगी थरे मो बीपी उठी गले मोर अवस्था कोन हो कहिलु तने काई केमिति अधर्ज होछ कहिलो जीतपण हमर छोट पिला जीतपण हमर छोट पिला से पुरा डाक्टर तमे पुरा बुझौ तो तमे पुरा कोन बुझौ चलो चलो हम ऑफिस बालुनी चलो मेडिसिन खाइबो चलो तुम मेडिसिन खाइबो कोन हमर छोट पिला हैसी से पुरा उठे डाक्टर तमे पुरा बुझौ तमे ऑफिस बालुनी मेडिसिन खाइछो अरे मेडिसिन मु तो भूली जाई तमे टिके अपेक्षा करो मु मेडिसिन नै जी मो कथा तमे ठीक बुझिबा को चेष्टा कर तो डाडी भगवान सब मखना छ आज दिन गाड सब कॉपी चले छी गाड सब मन से गाड आइलो की तो डाडी भगवान शंकर मंगराज उडे पागल भले मुकी अरे काहे की तो डाडी भगवान शंकर मंगराज आज पागल भले कॉपी चले छी तार स्वास्थ्य अवस्था आज दिन को दिन काहे की भगवान के होछि तार स्वास्थ्य अवस्था काहे खराब होबा तार स्वास्थ्य अवस्था काहे की खराब होबा जाउछि डाडी पिला दिन मंदिर जाई काहे की जानि छथि कारण मंदिर रे निर्जीव ठाकुर ठाकुरानी की पूजा करा जाए और गीता सामान्य लागो आगे दिन मंदिर जाई काहे की जानि छथि कारण मंदिर रे निर्जीव ठाकुर ठाकुरानी की पूजा करा जाए मु जानि और मु जानि छी मंदिर रे निर्जीव ठाकुर ठाकुरानी की पूजा करा जाए निर्जीव ठाकुर मो बनी डाडी पिला दिन मंदिर जाई काहे की जानि छथि कारण मु जानि छी मंदिर रे निर्जीव ठाकुर ठाकुरानी की पूजा करा जाए जाइलो बदला मु जानि छी मंदिर रे निर्जीव ठाकुर ठाकुरानी की पूजा करा जाए हमरे मंदिर किंतु आप ए मंदिर रे चलती ठाकुर ठाकुरानी होछथि मो डाडी और मम्मी किए मम्मी परिस्थिति ठाकुर है ना मो डाडी और मम्मी आज जदि मो बड़ ठाकुर को किछि हे जाए मंदिर शून्य हम मंदिर शून्य पड़ी जिवो डाडी और मंदिर शून्य पड़ी गले मु पंची पारिबिनी डाडी पंची पारिबिनी ठीक अछि तू जदि तो बड़ ठाकुर पे दीप होबाउ ताहले मु चाह लागी देई पारि अरे ए जी तू जदि तो ताहले मु चाह देई पारि मु चाह मागिबी तू देई पारि मु ताहले तो चाह चाह मागिबी तू मते देई पारि तू पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप आइले भाई गोटे जगह चाहिए पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पढ़ने प्रियंते सर्व देवता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पढ़ने प्रियंते सर्व देवता आपण शिखेइबा पाठ आपण देखैइबा पाठ एते शीघ्र भूली जीवी केमिति डाडी मागो डाडी जदि मोर संभव हुए ताले निश्चय पूर्ण करिबी अरे मो ए घर को गोटे लक्ष्मी प्रतिभा करिबी काहे बाबू डाक्टर पड़े मोर ए घर को गोटे लक्ष्मी प्रतिभा बहु नहीं आसी परिबो मोर ए घर को गोटे लक्ष्मी प्रतिभा बहु नहीं आसी परिबो गोटे लक्ष्मी प्रतिभा बहु आनी परिबो अरे गोटे लक्ष्मी प्रतिभा बहु आनी परिबो अरे पारिबी डाडी सेदिन प्रभु रामचंद्र किंतु सत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास जाइथिले मो बड़ सामान्य ए कथा को मोर डाडी कर पूर्ण करि परिबिनी मो पारिबी डाडी एटा पर मो पई होछि अग्नि परीक्षा से तो पारिबी ना सेदिन प्रभु रामचंद्र सत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास जाइथिले पारिबी ना
সেদিন প্রভু রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করে 14 ବର୍ଷ বনবাস যাইଥିଲେ। ଆଜି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ମାରକ ପୁରିଲା ଉଠରେ ଉଠରେ ପିତା କରୁଣାରେ ବସି ପାହୁନି କାନ୍ଦନ୍ତି କପୋତର ପିତା ମାତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ କିଛି ବୁଝିବା ସେ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଡ୍ରାମାରେ କମେଡ଼ିଆନ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ସେ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ ପଳାଶୁଣୀ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆସନ୍ତୁ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ 46 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ୟାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଇ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ କାବୁଲି ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ସେ ଡ୍ରାମାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ରୋଲାର। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କଠୁ। ନମସ୍କାର। ଆମର ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମଝିରେ କିଛି ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ 2ଟି ବହିରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବହିରେ ଫାଦର ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ଖଳନାୟକ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବେ। ଡାଇଲଗ୍ ଜହ ମାନେ ବିଷ, ଛୁଇଁଲେ ରିଆକ୍ସନ୍, ପିଇଲେ ମରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ଲେ ହେଲା ବହି ପ୍ଲେ ହେବା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଗାଁଠୁ ବୁଝିବା ସିଏ ବର୍ଷ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ଭୂମିକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳନାୟକ 2ରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆମର ହେଉଛି ଲୁହର ଆରମ୍ଭ ଲୁହର ଶେଷ ବହି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ ପ୍ରାୟ 30-34 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତଥାପି ତାକୁ ଆମର ଅତି କମ୍ରେ 10-12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ 2ଟି ନାଟକ। ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି ଲୁହରୁ ଆରମ୍ଭ ଲୁହରୁ ଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ। ପ୍ରସନ୍ନକା ଆରମ୍ଭ ଲୁହରୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରି। ପ୍ରସନ୍ନକା ତମର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବ ପ୍ରୀତମ ରୋଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୀତମ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍। କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ନମ୍ବର 1। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ସୁଧା ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ସେ ବର୍ଷ ଡ୍ରାମାରେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ରୋଲ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଉ ଡ୍ରାମା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସୁଧା ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ସୁଧାକର ଦାସ। ବହୁତ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ବହୁତ ରୋଲ ନେଇପାରେନି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ଏତିକି କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ବହି ପ୍ଲେ ହେଲାନି ନା ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଜନସମାଜ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଆସିବ। ପଳାଶୁଣୀ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସଦ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରବିନି ଗଗେଇଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ବର୍ଷ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ବହିରେ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସବୁ କଳାକାରମାନେ କହିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ରବିନି ଗଗେଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷର ନାଟକରେ ଲୁହରେ ଆରମ୍ଭ ଲୁହରେ ଶେଷରେ ପୁରା କମେଡ଼ିଆନ ରୋଲ୍ଟି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି କମେଡ଼ିଆନ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବ ପକେଇ। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବହି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ଲେ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କଳା ସଂସଦକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ